بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ تھوڑا سا ریکال کر لیں تو پچھلے لیکچرز میں ہم نے فوڈ کے امپورٹنس کے بارے میں، بیلنس ڈائٹ کے بارے میں، فوڈ گروپس کے بارے میں، فوڈ پیرامڈ کے بارے میں پڑھا تھا۔ فوڈ کے امپورٹنس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر جو فوڈ کھاتے ہیں اس سے ہمارے باڈی کو نیوٹرینٹس حاصل ہوتے ہیں، اور ان نیوٹرینٹ سے ہمارے باڈی کو انرجی ملتی ہے، اور پھر اس انرجی کو ہم اپنے روزمرہ کے کاموں میں استعمال کرتے ہیں۔ اس انرجی پر ہم کام کرتے ہیں، کھیلتے ہیں، تو جو انرجی ہمیں فوڈ سے حاصل ہوتی ہے اس انرجی کو ہم اپنے روزمرہ کے کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہم اگر کوئی کام کرتے ہیں تو انرجی یوز ہوتی ہے۔ یہ ہم نے پڑھا تھا کہ سونے کے دوران اگر ہم دیکھیں تو ہم بریتنگ کر رہے ہوتے ہیں، انہیلیشن اور ایکسہیلیشن کا پروسیس ہو رہا ہوتا ہے، اس دوران انرجی یوز ہوتی ہے۔ سونے کے دوران بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمارا برین فنکشن کر رہا ہوتا ہے، ہمارا جو سٹمک ہوتا ہے اور ڈائجیشن کا پروسیس کر رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں ہم نے پڑھا تھا کہ ہم جب کوئی کام کرتے ہیں تو انرجی یوز ہوتی ہے، لیکن بعض دفعہ اگر آپ سو رہے ہوتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ سونے کے دوران انرجی یوز نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ دیکھیں تو آپ کا برین فنکشن کر رہا ہوتا ہے، آپ کا سٹمک ڈائجیشن کر رہا ہوتا ہے، بریتنگ کے دوران آپ انہیلیشن اور ایکسہیلیشن کرتے ہیں، انرجی یوز ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ جو انرجی ہے یہ ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ یہ ہمیں فوڈ سے ملتی ہے۔ پھر ہم نے بیلنس ڈائٹ کے بارے میں پڑھا تھا کہ واٹ از بیلنس ڈائٹ۔ بیلنس ڈائٹ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ بیلنس ڈائٹ متوازن غذا کو کہتے ہیں۔ اچھے قسم کا کھانا صحیح مقدار میں کھانے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم متوازن غذا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ متوازن غذا کہتے ہیں۔ متوازن غذا کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ متوازن غذا ہمارے باڈی کو ہیلدی اور فٹ رکھتی ہے۔ کیا کرتی ہے متوازن غذا؟ ہمارے باڈی کو ہیلدی اور فٹ رکھتی ہے۔ اس طرح ہم نے پڑھا تھا کہ متوازن غذا کے لیے ضروری ہے کہ ہم جنک فوڈ کو ایوائڈ کریں۔ واٹ از جنک فوڈ؟ آپ کو یاد ہے؟ دیکھیں بچوں، جنک فوڈ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ جنک فوڈ وہ ان ہیلتھ فل فوڈ ہوتی ہے جس میں نیوٹریشنل ویلیو بہت زیادہ کم ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے اس میں؟ نیوٹریشنل ویلیو بہت زیادہ کم ہوتی ہے۔ اور اگر ہم جنک فوڈ کو لے لیں تو اس میں شوگر اور فیٹس کا مقدار بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو پروٹین ہوتے ہیں، فائبرز ہوتے ہیں، وٹامنز ہوتے ہیں، منرلز ہوتے ہیں، اس کی مقدار کیا ہوتی ہے؟ کم ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ جنک فوڈ ہمارے باڈی کے لیے نقصان دہ ہے۔ جنک فوڈ کا ایگزامپل بھی ہم نے دیا تھا، آپ کو یاد ہے؟ جنک فوڈ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ جنک فوڈ میں یہ جو سالٹی سنیکس ہے، یہ جو سافٹ ڈرنکس ہے، برگرز ہے، پیزاز ہے، یہ سارے کس چیز میں آتے ہیں؟ یہ سارے جنک فوڈ میں آتے ہیں۔ پھر ہم نے فوڈ گروپس کے بارے میں پڑھا تھا۔ فوڈ کو مختلف کیٹیگریز میں، مختلف گروپس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ فوڈ گروپس میں ہم نے کاربوہائیڈریٹ، پروٹین، فیٹس، منرلز، وٹامنس کے بارے میں پڑھا تھا، اور ڈائٹری فائبرز کے بارے میں پڑھا تھا کہ واٹ از ڈائٹری فائبرز۔ تو کاربوہائیڈریٹ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ ایک مائکرو مالیکیول ہے، ایک بایولوجیکل مالیکیول ہے، اور یہ ہمارے باڈی کو کیا کرتی ہے؟ انرجی دیتی ہے۔ کاربوہائیڈریٹ ہمارے باڈی کو انرجی دیتی ہے۔ اس طرح ہم نے پروٹینز کے بارے میں پڑھا تھا کہ پروٹینز کیا ہوتے ہیں۔ جس طرح کاربوہائیڈریٹ بایولوجیکل مالیکیول ہے، اس طرح پروٹین بھی ایک بایولوجیکل مالیکیول ہے۔ ہم نے پروٹین کے بارے میں پڑھا تھا کہ پروٹین کو ہم باڈی بلڈنگ فوڈ کہتے ہیں۔ پروٹین کو ہم باڈی بلڈنگ فوڈ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ہمارے باڈی میں جتنے سارے سیلز ہوتے ہیں، پروٹین ان سارے سیلز کا حصہ ہے، اور ہمارے باڈی میں جتنے ڈیمیج ٹیشوز ہوتے ہیں، مسل ہوتے ہیں، سیل ہوتے ہیں، پروٹین ان کو ریپیئر کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ ریپیئر کرتی ہے۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ جو ڈائٹری فائبرز ہوتے ہیں، ہم جو فوڈ کھاتے ہیں یہ ان کا حصہ ہوتے ہیں۔ جو ویسٹ مٹیریل ہوتے ہیں ہمارے باڈی میں، یہ ڈائٹری فائبر کی مدد سے ہمارے باڈی کے ڈائجسٹیو سسٹم کے ذریعے ہمارے باڈی سے ریموو ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم نے
मिनरल्स और विटामिन्स के बारे में पढ़ा था कि मिनरल्स और विटामिन्स थोड़ी सी मिकदार में हमारे बॉडी के लिए रिक्वायर होते हैं। फिर हमने कैल्शियम के बारे में पढ़ा था कि हमारे जो बोन्स होते हैं, हमारे जो टीथ होते हैं, कैल्शियम उनको बिल्ड करता है, उनको मजबूत बनाता है। इस तरह हमने विटामिन्स के बारे में पढ़ा था कि विटामिन्स की बहुत सारी किस्में होती है, विटामिन ए, बी, सी, डी और के। अच्छा जी, उसके बाद हमने फूड पिरामिड के बारे में पढ़ा था कि व्हाट इज फूड पिरामिड। फूड पिरामिड क्या है? फूड पिरामिड के बारे में हमने पढ़ा था कि इसको हम सादा लफ्जों में ग़िज़ाई जंजीर भी कहते हैं। फूड पिरामिड एक ऐसा चार्ट है जिसके जरिए हम अपने रोजमर्रा के खानों का चुनाव कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है वाटर एंड एक्सरसाइज। देखिए बच्चों, हमने बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ा था कि मुतवाज़िन ग़िज़ा हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे बॉडी को वाटर और एक्सरसाइज की भी ज़रूरत है। आज हम वाटर और एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हमारे बॉडी में जितने सारे सिस्टम्स हैं उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बॉडी में जितने सारे सिस्टम्स हैं, जितने सारे ऑर्गन्स हैं, वो अपना काम सही तौर पर करें, तो आप कसरत से साफ पानी पिया करें। देखिए बच्चों, जितने सारे मटेरियल्स होते हैं वो वाटर के ज़रिए हमारे बॉडी के जितने सारे सेल्स हैं उन तक पहुंचते हैं। इसलिए रोज़ाना 6 से 8 गिलास तक पानी पीना चाहिए। देखिए बच्चों, फिर से देखिए, आज हम वाटर और एक्सरसाइज के बारे में पढ़ रहे हैं। वाटर हम पानी को कहते हैं। पानी हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि मुतवाज़िन ग़िज़ा हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उससे हमें एनर्जी मिलती है। इस तरह वाटर और एक्सरसाइज भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे बॉडी में जितने सारे सिस्टम है, जितने सारे ऑर्गन्स है, उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे ऑर्गन्स, हमारे सिस्टम सही तौर पर काम करें, तो हमें कसरत से साफ पानी पीना चाहिए। जितने सारे मटेरियल्स होते हैं वो वाटर के जरिए हमारे बॉडी के हर एक सेल तक पहुंच जाते हैं। तो इसलिए मुतवाज़िन ग़िज़ा के साथ साथ हमारे लिए वाटर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमें चाहिए कि रोज़ाना 6 से 8 गिलास तक पानी पिए। अच्छा बच्चों, उसके बाद है एक्सरसाइज। मुतवाज़िन ग़िज़ा और पानी के साथ साथ एक्सरसाइज भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Along with a healthy diet, we need to be physically active. मुतवाज़िन ग़िज़ा के साथ साथ हमारे लिए एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम फिजिकली एक्टिव हो, फिजिकली हम स्ट्रांग हो। एक्सरसाइज इम्प्रूव्स आवर ब्लड सर्कुलेशन। एक्सरसाइज हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है। देखिए बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सर्कुलेशन हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्सरसाइज कीप्स आवर बोन्स एंड मसल स्ट्रांग। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, अगर हम प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, तो उससे हमारे बोन्स और हमारे जो मसल्स होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं। देखिए बच्चों, फिर से मैं आपको समझा रहा हूं। आज का हमारा टॉपिक है वाटर एंड एक्सरसाइज। जिस तरह हमारे लिए मुतवाज़िन ग़िज़ा बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि वो हमें एनर्जी देती है, उसके साथ साथ हमारे लिए वाटर और एक्सरसाइज भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे बॉडी में जितने सारे सिस्टम्स हैं, जितने सारे ऑर्गन्स हैं, उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए वाटर बहुत ज्यादा जरूरी है। वाटर के जरिए सारे मटेरियल्स हमारे बॉडी के हर एक सेल्स तक पहुंचती है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम रोजाना 6 से 8 गिलास तक पानी पिए। अच्छा, बैलेंस डाइट और वाटर के साथ साथ एक्सरसाइज भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हम फिजिकली एक्टिव हो। एक्सरसाइज से हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होती है। अभी हमने पढ़ा कि ब्लड को कंटिन्यूअसली बॉडी में सर्कुलेट होना होता है क्योंकि लिवर ने जो हीट जनरेट किया होता है उसको बॉडी के हर एक सेल्स तक पहुंचना होता है। लिवर में जो डिजॉल्व फूड होता है उसको बॉडी के हर एक सेल्स तक पहुंचना होता है। जो ऑक्सीजन होता है उसको हर एक सेल तक पहुंचना होता है। इसलिए ब्लड सर्कुलेशन हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और ब्लड सर्कुलेशन किस चीज से इंप्रूव होती है? एक्सरसाइज से। तो हमें चाहिए कि रोजाना हम
प्रॉपर एक्सरसाइज किया करें ताकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव हो और हमारे बॉडी के जो बोन्स है, मसल्स है, वो भी स्ट्रांग हो। आज का हमारा टॉपिक है कुकिंग एंड प्रिजर्विंग फूड। ताज़ा सब्जियों को खाने से पहले उनको अच्छी तरह से धोना चाहिए और पकाना चाहिए। तो बहुत सारे खानों को हम पकाते हैं, हम उनको भून भी सकते हैं, हम उनको उबाल भी सकते हैं, उनको भाप भी सकते हैं। तो इसलिए खाना पकाने से उसमें जितने सारे जरासीम होते हैं वो मर जाते हैं। खाना पकाने से खाना नरम हो जाता है, टेस्टी होता है, उसको हम आसानी से डाइजेस्ट भी कर सकते हैं, आसानी से उसको हम हजम कर सकते हैं। खानों को खराब होने से बचाने के लिए हम उसकी प्रिजर्वेशन भी कर सकते हैं और उसको मुंजमद भी कर सकते हैं, उसको फ्रोजन कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, आज के लिए आपका होमवर्क ये है कि आपने एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंस लिखना है एक पेज पर और उसको फिर अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करना है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما